siya, guys. Nakalimutan ng ate ko. Bubunot na tayo. So, dahil pupunot na kami, guys. Kasi alam namin ang ate may sis. Kasi Pink! My God, isa pink. Yung nag-got ko pink. Di ko makita. Wait! Di yan yung pink. Yan, pink. Siya si pink. You Tapos, got yung got namin. epic yung nakuha. Epic! Ang nakuha namin. Eto. Epic. Epic yun, guys. So, tignan ko nga. Part 8 naman, guys. Bye. Comment